darnude juulirde ma kala ko falɗen e ville kala mo kala ko seeɗani ittayno haray gasi par ce que si tawi ɗo joni hara hiɗe yoni par exemple wana wa 20 000 personnes yimɓe guluje nogayo e nder ero foptaɗe yoni ɓen ɗon mo kala e meɗen si itti 5 euros hara e nder ni juulirde hara en heeɓi 500 000 euros 500 000 euros en heeɓi juulirde donc kono ɗin stratégie ji ko ɗulle ko noon ɓe kolmbiri en ɗo portoɓe enete 2,5% ni e ni wiya hey intérêt hoy kono si tawi imaginez vous chaque jour si tawi 3 à 4 millions de personnes mo kala addanayɓe 1 euro ɗawa imaginede ko combien de fortune noon par an ko alhaali maɓɓe on noon ɓayne ɗum ɗo mi ñawde ɗo suudu mi ñawde ɗowal ngal haray a yoɓɓay 150 euros mois lanni ɓen ɗowal ngal koko 20 000 euros ngal yette 150 euros mois ɗum sattanama ɗo dogude e maggal no foti ɓe yettoma kadi si ngal mettitima aray sansa non ɓe no moƴƴi joni noon sifa ɓen ɗon ka timmi 2 millions 3 millions personnes wonɓe addande ɓe chaque mois 150 euros chaque mois 3 millions 4 millions 20 millions de personnes kamɓe andi aray ɓe weeli an guindiɗo to e ñanguima donc kono enen en ƴettali sikki e positif ka maɓɓe no ɓe organise ni ɓe kolmbiri fof mo kala mo ɓe andi ko hombo ko honto woni ko jelo addata ene kadɗe wowno wadde sifa ɗum haray waɗali korum am beɗum am ɓeyato ɓay hande ɗum no weeli fiya si ɗen enregistre il suffit seulement yon tigui memo tun ordonnance logiciel on ha gasa o yaltina numéro on tigui yaltay ka photo makko o yaltay saare nde woni e mum ɗen yaltay inde makko nde yaltay famille makko o yaltay en un clin d'œil. Nous vivons un monde de technologie. Nous vivons un monde de nouvelles techniques et technologies d'information et de la communication. Il doit profiter de nous. Wata e woni yimɓe wonɓe ɗe ɗo leyɗe tawa wonɓe to ka tawata kamo kala mapode hoore mum to no ɓuri ɗum andude ko fewndima ɗum pinal. Donc haray ko sifaɗi ɗo piiji haray meɗen tori nokkel ɗin fof pari hiɓe yeeta ko ɗuma juulirde nden ko ɗuma ko parcelle ji waɗade métre carré mo kala toon no wi'a wondema ton yimɓe pari ɓen mo kala ko 1000 euros ittata bimana fi métre carré mais nokkeli ɗi min woni jindude ɗin fof en dehors de Paris haray ko min landoto mo kala yo waɗu contribution fi juulirde nden Paris 50 euros mo kala ɗum ɗon kadi nawigol ko ɗon ngeɗon nawigol goɗɗo hay goto yaltata ɗo addali 50 euros na sifatu ko ya enregistre ko an andi no yoɓirta siko joni yoɓata siko e nder hitande nden siko e nder lebbi kono anniyoɗa waɗa moodi fi nde jullirde ɓe musidɓe men Paris min kadi mi anni ke 50 euros fi muɗum donc ɗum ɗon bimana woni ko torondirɗe haray jama on torama ɗum ɗon fi Allah donc no woodi si tawi ko waɗoɓe joni haray yimɓe no immade d'accord si tawi ko waɗoyoɓe yeeso no woodi ɗo kaydiji ɗin gon tigui jonnete contact ji ɗin fof harayno ɗon nden commission de suivi no paari ƴantoɓe daara ko honno mo kala ko wino kon no ittirta 50 euros siko nder lewru siko lebbi jeego siko nder hitande ɗum ɗon fof ella fus ala kono sacrifie tun ɓaynela saslama maaki mo itti mbuuɗu ma ɗum tawama ha suudu Allah darnama ha gasi haray bi mana Allah mahnoye on tigi suudu ka nder aljanna wata fi ɗum memmine ronka hebde suudu ka nder aljanna sabu 50 euros haray ko ɗum ɗo woni ko jama on tora on acce hakke allahumma rabbi salli ala muhammad wa sallim. joni ara yo woodu immiɓe non non ok bisimilla haray ko ɓeɗo woni jinnude donc haray kadi kaydiji ɗin hino ɗo so tawi no woodiɓe mi wawata jonnude fi muɗum voilà puɗɗorama dow ga ɓe dow ga ƴetti ɗon ɗum mi wulita ta ƴette ɗo ha tawi woɓɓe go ronka heɓde voilà kaydiri be tato windoto e mum nam voilà voilà
Mais voilà, ok. Assalamu alaikum. Kaydi jidin ko fi on ti haray fodi o jonnora nyande go ano jango ma fat jangma lewru arol dum wona information de woni derga parce que mo kala tutto de jungo fi jonnede e fi wallino joni o e mawɓe no jogiɗiɗa carton mum no wawi wallinde ɗon kaydiri kala ko fi yimɓe tato kaydiri kala ko fi yimɓe tato jonni goto yimɓe tato hannayi no wawi sendude ɓe waɓe waɗa photocopie Restez en place, s'il vous plaît. Restez en place. Priorité quoi? Il vous plaît, France, France voisine, s'il vous plaît. Priorité à la France voisine pour les papiers, s'il vous plaît. Non, France, perdon, mais France. Oui. Et on dit association, donc on fait France, Genève et France voisine, non? Ela za almen kan joyti carton won wallino o joni no way wallinde ko der carton fi sabilillah voilà joni haray kadi piye wigol 50 € ɗum anni ke haray mo kala ko Allah arsi ko ɗum wofi projet o pour l'instant mo kala ko Allah arsi ko ɗum wof piyaka forcément mbimana 50 € joni joni haray kadi maw men ɓe makani en gawondema haray ɓayi hari information ji ɗin hewtano on fi muɗum c'est une surprise hino ga kaydi ji ɗin ɓe photocopie ay ka réunion ji moɗon ɓe sendoyay kala engagé ɓe fi mum wonden ɓe wawi distribuer après inchallah mawɓen ɗo ɓe darno e fi mum kamɓe ustage haɗa joni fi sabilillahi fi julirde nden paari mo kala ko Allah arsi ko ɗum wo ɗo jama on yo jinde to yo memmine on tigi no wawi wiide tigi tigi o yoɓaki 50 € kono ley ton hay tawi ko 50 centime on tigi wiyata wonda e ɗum ɗo kono taw tigi ɗo ko memminade acco hakke voilà joni haray inchallah e en attendant haray en naɓɓita e débat ji ɗin par ce que o wi tan on nangui en moƴƴa ko telen 17h10 e dowaɗe rendude salon inchallah jonare oustage ɓe landi landal aranal ngal si tawi neɗɗo mawɓe makko imma yumma makko ma baabe makko feƴƴini e nder suumaye on est ce que haray baru barɗe ɗe ɓe luttiri ɓe hoorali ɓen si tawi on tigi no wawi hoorande ɓe siko ɗum ka on tigi ko wiya yo rew Allah ko tanke mo wuuri so ma yara lanni ko haldida ko gasi hay goto ƴettantamo yeeso ɗo on faami fuu so ñawlaki ko ɓeer ko wuuri ko mo hoori o ma yilanni goɗɗo yoɓantamo ɗum fus Allah fus ala e ɗum inchallah
dati أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Donc wana yo bobo hoy koy wonu barage hakkunde monsieur et madame en koy disposition jette fami haray no dagi beru dum don beru tan si be haldi be fotti ko wiugol kubbi jiidi nim fes hebitata hande kadi ko dum harmi jonno si docteur be wi'i ta ƴettu reedu e nder lebbi tati ƴettu din disposition jara pargitali ko docteur wi ko jonno sa ƴetti reedu ha gasi be landi haray ko ya bonnu ka ko ya accu yanana hoore mum. Donc ɗon on haray ɓay tum on tigi pargitino ko wiyano kon haray mi anda min ko on ɗum o watta ɗum min Moussa Tawi tigi tigi faami komi andi tun noon haray l'islamu ɗo no harminanimo ittugol ndu reedu ɗon si wona hara ko docteur ɓe ɓen daari ɓe tawi bimana hino hurɓinanimo si ɓe wi wondema yo ittu ren ndu fi sofgol wonki makko ki kono haray ɗum ɗon nami desidata ko docteur ɓe ɓen desidoyde. Donc haray Oustaz Ba en ɗo ɓe andintinni en ɗo goɗɗum ko jaabiɗen nanen ka question kono mi taƴƴini tun kono ɓe famiri question on eno mi famiri noon sertiri si tawi ko landa si tawi goɗɗo hino selli lewru suumaye num tawdimo e kella o hoori ha o nawni o feƴƴini e nder muɗum o ñawlaki suumaye o maayi oɗo yoɓitantake barɗe luttuɗe ɗen o ñawlaki de amma noon si tawi ko nawnuɗo nawnare nde tawata bimana nde haɗimo horugol e bimana lewru suumaye ndu sabu himo nawni si o feƴƴini ɗen barɗe ɗon haray ɓiɓɓe makko ɓen no wawi mo yoɓande ɗum ɗon no tabiti e hadis on wallahu ala wa alam. ɓe landi fi horugol rajibi sino dagi bimana lebbi ɗin 12 lewru ndu saria on tabitini yo hoore ndu fof mayro iwi goo mayro ha ndu timma ko andira nelaɗo kon e sahaba ɓen ko ɓe waɗi kon ko lewru suumaye ndun tum lewru suumaye tum ɓe hoori ha lanni amma ɗiya lebbi hedditi ɗin fof dagotako ka lewru hay wotuɗo ndu fof mayru ndu hoore ha ndu timma si wona lewru suumaye ndu no woodi noon korkaji dagiɗi ɗi tawata hino moƴƴi ande taw ko wiyete korka ko fof mi jonna on ɗuma statistique fi korka rapide malla korka ko wiyete korka fof no pecciti pecce ɗiɗi korka dagiika e korka ka dagaki. Donc no woodi korka ka tawata ko neɗɗon horatata ko anniyi ko fi baraji ta so hoorika ko nangal o sabbo ilata ɗum hino toon korka dagiika kankati no fecciti pecce ɗiɗi no woodi korka farilla e korka naafiilo. Korka farilla on kañum kadi no fecciti pecce tati no woodi korka lewru suumaye ndun hino farli e korkaji ɗiɗi ɗi o pargitani hoore makko ko wiyete sawmul kafar goɗɗo wi watti ɓeygu muɗum yumma mum mo mari probléme horugol lebbi ɗiɗi jokkodirɗo ɗum ko farilla kanko ronditino ma wiigol o jiwaɗo si ñande Allah hoddiri mi jombi mo mi horanayi Allah barɗe tati so jombimo ɗum kadi woni farilla e hoore makko. Joni noon korka bimana naafiloji ɗi korka naafiloji ɗin ko korkaji sunnaji marɗi baraji wona horugol jeego juldandu wona horugol hande acca janggo maɗum wona horugol sappo e tati sappo e nayi sappo e joyi lewru kala lewru e horugol jeenayi e sappo e honno wiyete jombente kañum e horugol ñande arafa ɗiɗo korkaji fof ko e horugol balɗe sappo e joyi arane ɗen ka sabboto suumaye ɗum ɗo fof ko korkaji moƴƴi marɗi baraji kono wallahi min mi yiyal toon ka windi horugol rajibi ha ndu lannano mari baraji wallahu ala wa ala. ɓe landi si neɗɗo hoori hara o juulata e nder ko hoori ko donc kan korka ɗon kadi haray ko korka ka régilano pes goɗɗo si ɗo hoori yo juulu ko ɗum ɗo woni cuuɗaari korka kan kanko ko accina yimɓe ɓen ko boni adda ɓe faade e ko moƴƴi e ko laba tawi hay an hay e nder suumaye waktuuji ɗin a ronku aɗa annda kon tuma gayntaaɗe kono noon jeyaka e ko bonnata korka kan tigi tigi on ko bonnata korka kan ko on tigi ñaami ma ko yari ma ko rendi ko ɗum ɗon mbimana bonnata korka kan kono noon korka ka juulaka e muɗum ko korka ka ɗuuɗa baraji ka ɗuuɗa moƴƴere wallahu ala wala. Sonnajo so wiɗo horugol makko ça dépend ko médecin ji on prononce to si tawi hara
kanko sodnajo so wi ɗon ta grossesse o woni avancé o ronki maka début de grossesse ta wawata wondude o ñamali o yaralta bemminanay mo ñabbeli go haray tigi tigi on himo wawi ñamude bimana kanko sowi ɗon on sa o yoɓoya ɓe landi o fi teddingol sonnaɓe rewɓe ɓen se wiri noon fulɓe Conakry ɓen nanta ko wola ko sunningol jiwɓen ko ɗo l'islam o wi e muɗum sunningol jiwɓen no dagui hino moƴƴi hino laaba hadisaje selluɗe no tabiki e muɗum no mari baraji kono noon na farilla c'est pas une obligation c'est pas obligatoire e sunningol rewɓe kono mo faala waɗa mo faala o watta haray ko ɗum won nder ton français ok no sonnaɓe landi ɗo si tawi gorko haɓidi e ɓeygu makko est ce que no dagui kaw taƴo mo ballini fi ɗum donc haray tigi tigi on hino ko étape goo e kolisugol rewɓe ɓen si ɓe bonni bimana taƴagolɓe ka bandi kono na bonnere aranere nden haray c'est à dire haray ɓe bonni laabi ɓuyi ɗumanni ke satti ha si hewtoya ɗon on mbaɓe na on discuti ɗum a taƴe bokkemo ka bandi ko an o suti ko an daganimo on fami mais si tawi o satti noppi o famodiraka hewti nokku goo on sanction ɗon kadi l'islam no dagini embere barɗe dargol so change eywa ɓe landi kadi kamɓe sonnaɓe est ce que no dagui ka gorko yenna ɓeygu makko dagaki sonnajo ko neɗɗo tedduɗo na yenneteɗo na lunketeɗo na piyeteɗo na hersinteɗo bon ɓeɗo nanndi mo ñawrike suudu haa gasi fi yoɓugol aroyi noon haa o paani ɓay ko ɗum eɓɓano koforu porto jonno jonno kay noon hewtoy haa koforu ndu nanngi ko onno guerdata ɗin noon ko masalaji mum onon ga anndi fi ɗum ɗumenen ɗum ala ka men toon ñawlagol suudu ma ɗuma ala hay ko tere soodire tak ko darne ma tak on ñawlo suudu donc ɗum ɗon aray en faabodira e ɗum ɗon ga donc cheikh ba tafaddal yatin masala assalamu aleykum wa rahmatullah haray probléme on ɗon ko en fof joguimo Europe fof donc haray tigi tigi on ko woni gonga kon fannama ko o façon noɓe woni guerɗe noon fewno ɗo haray noon sellaka l'islam donc no woodi noon karmo koɓe ittintimɓe seeɗa puisque on anndi famille joni won enen africain jiidorten min si famille wingi janɗi woni ono ɓiɓɓe sappo e goho donc kara hamɓe heɓiranta ɓe suudu ondu chambre jeego je donc haray ɗon karmokoɓe no wi si ari e sifa ɗin kaaji hino ɓe newnane yoɓe ñawlo suudu harna ko ɓe luwina amma maƴugol tu ñawlo suudu no famirɗen no waɗete ɗo noon fiti on a heeɓi suudu ɗum ɗon ko riba donc haray sellakal islam no hulɓini fota donc haray koyen rewno ɗum ɗon assalamu aleykum wa rahmatullah eywa inchallahu haray ɗo e jonni to modérateur ɓe ɓe nga maku on en tortoɓe ɓe yafano e mawɓe men tedduɓe hino ɗo awa gasi ok woɓɓe landi ɗo
wosi tawi sonnajo on no gorko hari alaaliji ɗin no marsude moƴƴa o jomboyi ɗum sonnajo fof kupi ngal o falli o ko ñolngal waray ko sonnajo on kataka ko on par ce que no woodi ko wawata wadde donc enfin donc haray min ko minnatamo ɗum haray ko yo ɓurtu tum wakkilade waɗa torare Allah wata o ƴettu affaire o mo dewta e hoore sonnajo on tan sonnajo on kata haray wayi tum o wonanimo tum coïncidence tum o ari e mauvaise position kono tigi tigi on kata on ƴettatake dewte e hoore sonnajo on koye on tigi wakkilo o toro Allah subahanahu wa taala o anda aduna o wonde weela e wonde metta taw dewtu ɗum e hoore goɗɗo ɓe landi wosi goɗɗo e moodi mum deburike hawtiti ha darni suudu wosi gorko on jombi ɗimmo so tawi kanko debbo gacca e on naata ɗon ka suudu maɓɓe ɗon donc ɗin ko piiji ɗi kamɓe ɓe desidata toon ɓe régula ɓe famodira toon c'est interne c'est trop interne on faami mais ala kulli haal ɓay ko kamɓe ɗiɗo kapi darni min mi toroto sonnajo on ɓay Allah no daginani moodi makko jommugol ɗimmo yo yurmi moodi makko ɓe wonda ɗon ma ma ɗum moodi makko ndaara alhaali no gerda donc ɓaray ko ɗum won nder toon ɗon o réaction on holli koye watta hakkil so ɗen faala wadde ɗum nani voilà haray joni on acci hakke usal awa woni awa joni hewten nayi ɗo élage en ɗo ɓe seeno ɗo ɓe tawa en ɗo ɓe ronka heɓde konngol baale teddungal awa on accanay lan hakke awa kadi ɓe seeniɓe ɗo yewi ha paari waytuma ɓe yewti ɗo en piiji buyi awa en maanitike buyi kono noon hiɗen yiɗi si Allah newni yoɓe seeno kadi tuma suuma e on feƴƴi ma ka fewde ka suuma e kadi huurode waytuma sugu ɗum ɗoɗe eɗen faala toujours hara woɓɓe seeno to ɓe yewta hen ɗoɗe awa sukaɓe ɓen ɗoɗe komi ɓeydantaɓe tum kala ko ɓe maaki ɗo kon fii Fuuta Jalon si tawi hiɗa andi hande ceerno Sadou Dalen ceerno Mamadou Samba Mombeya ceerno Oumar Rafiou Daara hay El Hadj Oumar ko Daara ɓe rewno ceerno Aliou Ɓuuɓa Ndiyam si a landi ke ɗo buyi ɓeynata ko homɓe woni ɓe sa yahi hande Makka Jedda ka bibliothèque maɓɓe de l'organisation de la conférence islamique sa yi ɗon fiiɗeɓe mi sitti ɗo fof ko ɓe windi kon a taway si andi sikawa pullo hara hiɗa welti awa ɓe makani en ɗo kadi fi haala men kan pay koye gaaɗe en ekkitayɓe seeɗa seeɗa kono hay kamen ton pay kon hande wawata inde ɓe maaki ɓe seenike ɓe toolike sala on hay enen haala men kon hande hay kamen ton buye jiti awa fulla ɓen hande iɗen andi CEDEAO on ko 15 pays pullal ngal haalete sur 14 dans les 15 pays de la CEDEAO hara noon kadi Cameroun hay Soudan hay Tchad kayaɗa o hande haray haala pullal ngal ko haalete ɗum awa pay koy ko ɓeydankolɓe tun enen mawɓen koyen ekkituɓe ka iwɗen ɗon haala men kam fii diina kam ɓe yewti ɗo en piiji buyi hande sa yahi hande Makka min mi yahi Makka nde laabi tati tuma yaɗa wojjuɓe ɓen ɓeydoto hande sa yahi Makka a yii ko arata ton kon a taway l'islam on ɗoɗe ko ɓeydo ton ɗo Genève rowani préfet on yiya maire on o yawno ka juulirde o hiwrime o inni 1960 onon julɓe ɓen ɗon hay kon 3000 hande ko 25000 musulmans à Genève et dans les environs donc fi dina kanko en wakkilo fi muɗum ɓe haalani en ɗoɗe kadi fi koyen wakkilo awa noon pour le Fouta ni o wakkilari ko kaafa Allah kono mo wakkilaki o soppirta ɓe inni koyen janggu alqouran on kon ɗum aɗori iqra
jang hay nelaɗo ko ɗum adoni iqra ko ya jangu awa julɗo kayata o kayata hande haray no foti imo jogii jikku fi dina kam fen ɓewdi kono noon waytuma o ɓe senike ɗo eɗen toriɓe tuma ɓe woyi foore o kadi yoɓe sentoɗo kadi ɓe ɓeydo nayi ɓewdo ɗo min komi wawi tun inde onon ɗo on fof e weltanike ɓe koɓe tooli maɓɓe tuma ɓe heeɓi feere woɗɗode waytuma ko fi dina on fi allah en fof ko jokkuɗen fi miwɗum on tentini fi sukaɓe ɓen fi jamanu wonɓe ɗo fi rewɓe ɓen kadi awa ko toriɗen ɓe ko allah hewtintinoɓe e jam ɓe jarama e weltanike ɓe yo allah okkoɗen cellal e balɗe e poggal e teddugal e wuuri ko selluɓe e battane moƴƴe waytuma ko woni wo feƴƴe ha ñande goo barka rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan barka allahumma rabbi salli ala sallallahu alayhi muhammad on jarama e weltanike en fof ko ɓeeɗoɗo hewtoy ka muɗum ara tawtoya jam e hoore jokkere en ɗam waytuma siko a julɗo kayaɗa o kalde si a yi julɗo haara ko musidɓe awa ka wonɗen ɗo ɗen kadi koyen watta yiɗa kala yiɗi maɓɓe sen ari ɗo ɗe wona e bonno sariyaji maɓɓe ɗi kono noon ka iwɗen ɗon wotan yejjutu ka iwɗen ɗon siko a dimo ɓi dimo ay jettaki puuto on komi yahi makkari meɗe yahi bugango kaaje ɗo miɗo watti o puuto goɗɗo ari ɓawa oyni on jarama mi majji min ko honto e fuuta oyni min ko keñeɓa maali woni kamen kono mi yi puuto tum mi andi ko pullo awa si tawi waytuma ɗum ɗo woni kadi koko mawa men min acciren ɗum ɗon koye ɓurto wakkilade e weltanike ɓen fota awa ala ɗuɗɗugol waytuma ɓe maki ɗo piiji ɓuuri kono waytuma allah waɗi on inni yomi yewta ɓe ɓeyda ɗon ɗo ɓe maki konko ɗum ɗon tumi joguino allahumma rabbi salli ala sallallahu muhammad awa fi association barke ko barke maɓɓe ɗo waytuma kamɓe mawɓediren ɗoɗe awa si ɓe nodditi en kadi haala mo ɓe koye wakkile ɗo no wawi ɗon mo ɓe ko si ɓe noddi en waytuma ko fi diina ko fi potterenda ko fi en weldu fi en ɗumanoro si ɓe noddi en waytuma ko barke ko ɓe noddi en ko en jontike ɗum ɗo fof min ɓeydani on kadi yande fi allah e finiraɗo allah mouhammadou ɗuma ɓe nodditi en fof moɓodire gawen tan tawiɗen ɗoɗe tawiɗen sugu ɗum ɗoɗe waytuma ko jokkere en ɗan si en ɓeydi jokkere en ɗan tun e wakkilike tun allah walla en awa kadi hiɗen andi waytuma kadi ko fi diina kan fi haala men fi jikkuji men ɗi fi ko tawɗen mawɓe men ɓe awa on fof on torama si so ɗum ɗo waɗi ko ɗum ɗo woni fi sabu en pottuɗoɗe haray mo ɓe haaji hoyɓe ko mari yo accugol ara tawte ɗum ɗo awa ko tigui ko ɗum ɗon kadi ɓe ɓeyɗan tawɗo waɗi si allahu jam awa wayma kadi jama ɓuyno ɗoɗe awa en toran sattendeji boyi kayaɗa o kayaɗa haray sattende no woodi awa koye allah wallu en sattendeji ɗin o hoynana en awa kono noon allah walli yo wakkili ko ɗum mi adori awa kono noon ko woni o ko woni si a torike allah si a torike makko kanko ande koye no newnantama kono noon ko hoore cellal o hoore polgal o hoore teddugal o hoore laaɓal e hoore pottal e hoore kadi fii jokkere en ɗan awa yandi on torama ko ɓeydugal fi jokkere en ɗan kala ko fi waɗi siko dennabo siko fatunde siko moɓodiral siko fi suuma en waytuma hefti en fof inen mbatti ɓe seeniɗoɗe ara en fotta e kadi ɓurten wallidirde ɓurɗen jokkere hakkude hara e waɗade kon tawrade mawɓe men ɓe waytuma sa waɗi ko tawrade mawɓe a yoɓa ñande ko a waɗi ko tawrade pellet a ɓurta yaade yeeso ko ɗum ɗon kadi ɓe ɓeydan tawɗoɗe wassalam awa joni way tan monsieur Ba no ɗo de kamɓe ɗe ɓe faala ɓeyda to en goɗɗo way tuma si sigo ɗum ɗo waɗi onon fof moɓe ɗo dumanɗe ɓe yii sonnaɓe ɗon ɗum ɓay koye koyno ɗon mokko baɓe no ɗum awara kadi ɓeya kadi haɗa ɓewa ɓeyditama e way tuma gonga si sigo ɗum ɗo waɗi haray mo ɓenno faala hollitude jama on ko faala awa monsieur Ba ko ɗum a wadda e haqqe mi ƴetti haala kan haram mawɓe yewti mi ƴetti ɗon haala kan harayna borɗo needi ko and ɓeytugol tun e koɓe maji ɗo kon wondema ko association wiyeteɗo haldi fotti fi ɓantal Fouta moƴƴini eti fi oustage tawi en wawa arde ɗo donc aray ko yimɓe wowlayɓe pular iwruɓe Fouta Dialo ma wonuɓe nokkeli goo organise o événement ɗo haray noon min ƴettino darugol si tawi yimɓe ɓen e nokkel ɗin fof e nder Suisse on wawa eno moƴƴinde sifande moƴoɓere ɗo ɓay yimɓe sino kafi haala ino kafi naamuji
haray no moƴƴi ko ɓe wawa yiidude yewta ɓe ɓanta fi haala maɓɓe ɓe ɓanta laamuji maɓɓe e sifa ɗin piiji kono yimɓe buyi yetino men ɗo wondema haray koko wiyete ethnocentrisme haray kamɓe ɓe wawata tawede mum koɓe andu tu wondema yommojo ɓeɗe intellectuel ɓe no toon e yimɓe buyi faamuɓe noye ɗum wona yimɓe marɓe haasidi ma yimɓe wonɓe wowlude ko boni fi woɓɓe woni ko moƴƴini ndemojo ɓeɗe ɗo haray si tawi en waɗi en wawi wadde sifa ɗum ɗo janɗinen ɗum ɗo puisque Angleterre ustas tawi go hara en andi toon no woodi ko wiyete portal fi ɓantal wano Amérique kadi sifa ɗum ɗon no woodi si en wawi mawnide ɗum ɗo mi sikki haray koko ɓurta janɗinden tum accen hulɓingol hoore men hulɓina mojoɓe ko wonɗen wadde donc si tawino ɗum ɗo alano ɗo wano hannde hara en no sattuno ɓay se wi ko association guinéen wawata moƴƴinde ɗum ɗo woɓɓe wiya ɓe wawata nande ka haala ɗo ɓe wawata jaɓude ɗum ɗon kono ɓay tawi tun Fouta hino moƴƴinde sifa nde ɗo mojoɓe tawi wawata sattude donc haray yandi koyen ɓurtu mawninde koko wonɗe wadde ɗo koko ɓurta jonde en dode tum donc haray monsieur Ba en ɗo ɓe annilan ɗo wondema haray yumma oustage tawi koyen feƴƴinno ko yonɓe mi sikko tenen lebbi ɗiɗi ni bila ɗum ɗon waɗi haray koyen darno wawen hiwrodirde ɗum ɗon haray kadi siɗɗo men ɗo kadi monsieur Diallo Alseni kamɓe kadi ɓiɗɗo maɓɓe feƴƴinno ɗo ne ɓaali ɓen ɗon kadi mi sikki ɗen wawi ɓeytude ɗum ɗon donc e andina on wondema kadi iɗen duwa moɓodirde en fof men ɗo kadi hiwrodiren enen e monsieur Diallo e ɗum ɗon wawa e waɗude e asewe arowo ɗo bila e 14 heures donc haray fof wawani heɓude arsike yidugol e maɓɓe hiwrodira e maɓɓe donc haray kala wonɓe ɗo ɓen France voisine e Suisse ɗo haray no tora yo wawu arde e samedi bila e 14h30 hiwrodira e maɓɓe e battane konko feƴƴi ɗon haray naami juutingol haala mi yonitaɓe haala kam haray musidɓe julɓe tedduɓe e weltanike kamɓe musidɓe men wonanɓe en fi ɓantugol fi haala men kan e ɓantugol fi men ɗum na ko wallinte sera ɗum na racisme yaganno ɗum na ethnocentrisme yaganno Jean Paul Sartre o wi je ne suis pas raciste mais j'aime ma race wona mi raciste kono na yiɗi dañonanma donc ko fotteten kon enen fotten andiniren welten fottinen sookeje fiyen ɓantu fi meɗen fiyon heɓu no woniren ka leydi men ta ko en tedduɓe na en jaasuɓe jaasinaɓe ɗum koye dina kan jeeyami e toon donc ɗum na ko sabotete walline e leydi donc haray ɗum ɗon ko yen faamu fi muɗum ko hunde moƴƴo